nga man lang big coaches. Ay, meron pa ganun. Tap-tap lang yun. Ay, isip ako dito. Wala pa yung mga pagod mo rin. Yung double, ano? Yung double ba yun? Big coaching, big coaching. Oh, yan, double strike. Ayun, Double yun. ayun pati mo rin. Okay, yan natin natin na pattern. Hindi naman nagbago katawan yan eh. Ganyan pa rin eh. Ganda nga eh. Na-maintain niya. Ano yung program?